nga be bido krenkreniara abena boli Mali problème do kan o ye jumɛn krenkreniara komi oba kalama coronavirus be nya fan bɛɛ ni wagati na o hukumu kɔnɔna la Mali famaw u ko k'u ye 6 milliards et quelques k'u y'o débloqué walasa ko ka se ka coronavirus kɛlɛ o 6 milliards et quelques débloqués kɔfɛ o don u ye défi de lancer ko u bɛ dɛmɛ ɲini na walasa coronavirus bɛ se ka kɛlɛ cogo min u bolo fo ka s'a dan na o hukumu kɔnɔna la coronavirus in u ye numéro dɔ bila numéro min ni i bɛ se ka wari bila o numéro kan Mali faamaw y'o de kɛ dɛ u ye numéro dɔ bila numéro min bɛ yen n'i bɛ se ka wari bila o la u ye dɛmɛ ɲini maliyɛn den bɛɛ fɛ an tɛ taa yɔrɔ jan n b'a di aw ma n balimakɛ ka voco bɛ n bolo yan n bɛ tila ka je direct la a y'a bɛɛ fɔ k'a ban Momo Kolobakari Jara n b'a ka voco je sɔnni sisan a y'a bɛɛ fɔ k'a ban donc moi je sais pas qu'est-ce que je vais rajouter encore mais yanni n ka se yen ma n bɛ na n ka philosophie di aw ma u ye couvre-feu bila en place depuis 20 heures n'i bɔra n'i m'u ka kuma mɛn u b'i ju ci mɔgɔ joli bɛ Mali kɔnɔ k'u bɛ u da balo bɛ sɔrɔ sufɛ a y'a da fɔ ɲɛna est-ce que aw b'a da dɔn maa hakɛ min bɛ yen k'a b'a da balo sɔrɔ sufɛ jɔnni b'a da dɔn a ka ca dɛ mais avec tout ça Mali faamaw u bɛ kan ka tako saba kɛ Maliyenw na hali bi u bɛ kan ka tako saba kɛ Maliyenw na hali bi aw bɔra fɛn Malitel da cili kalama franchement a ye mɔgɔ caman bila kunfɛtaga la u tilara ka na nin fɔ k'u ye 6 milliards et quelques k'u y'o débloqué k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ko k'o kɛlɛ ka tila k'u jɔ ko wari min débloquera k'o wari a tɛ se ko ka olu ka baara kɛ ka tila ka numéro de compte dɔ bila journal la ko maliden kelen kelenna bɛɛ ni se bɛ min ye k'i ka dɛmɛ kɛ c'est-à-dire au numéro là donc gouvernement b'o ta ko k'o don u ɲɛna da fɛ ne m'a fɔ n ko mɔgɔ kana dɛmɛ kɛ dɛ nka ne t'a kɛ n t'a di bi n t'a di sini e min bɛ ka ne lajɛ e b'a dɔn coronavirus bɛ jɔn de la tigitigi n'i b'a dɔn k'a fɔ k'a b'a a tigi la k'i b'a tigi ka famille dɔn n'i bɛna dɛmɛ kɛ n bɛna n ka c'est-à-dire philosophie di i ma i bɛ to o famille la dɛmɛ min ka di i ye k'a kɛ i bɛ taa dɛmɛ di o famille yɛrɛ ma direct ala de b'i sara o la n'a y'i diya fɛnɛ i bɛ taa di gouvernement ma ma bangi kana taa di gouvernement ma dɛ taa di gouvernement ma c'est ton plein droit tu fais ce que tu as envie de faire mais moi à ma propre philosophie en tant que piment n'aw b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ coronavirus bɛ mɔgɔ joli la Mali la jɔnni b'a famille kelen dɔn a y'u ɲini ni aw y'u ɲini k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin kan ka dɛmɛ a ye taa ka taa dɛmɛ don o famille ma u ka se ka dɛmɛ don u yɛrɛ ma k'u yɛrɛ furakɛ Mali tɛ ka mɔgɔ si furakɛ mɔgɔ si ka furakɛli sirilen tɛ Mali la nin bɛɛ de bɛ ka wari bɔ a yɛrɛ kun donc olu bɛ se ka fɔ cogo di k'olu bɛ na ko ka dɛmɛ ɲini ne tɛ k'o de faamu quoi président an fa Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ 100 ni 50 ta kalo o kalo awa san o san miliyari 15 o de bɛ ta k'a bila a ka caisse noire kɔnɔ ko président miliyari 15 filɛ nin ye san o san o de bɛ ta k'a d'a ma i mako bɛ se fɛn misɛnnin jumɛn ma président ni miliyari 15 in ta e ta don i ka fɛn misɛnninw i mako bɛ se fɛn misɛnnin minnu ma o san o t'a ka déplacement na n'a bɛ déplacer a tɛ ta a ka nafolo la a tɛ ta a ka caisse noire kɔnɔ Mali de bɛ nin bɛɛ bɔ c'est-à-dire le chef suprême des armées Ibrahim Boubacar Keïta a ka fɛn bɛɛ talen don Mali de bolo député joli bɛ Mali kɔnɔ wagati min Niger u ye courant kɛ falaki ye kalo fila ko courant ni ji population kana sara Niger u ye dɛmɛ dɔ don ne ye an b'a fɔ Niger pour ça dire Niger politiciens yo ko bravo
c'est-à-dire on fait on te créa di ou de on a problème ni on te créa mais en bet nyafo baby tata hono na ye mami toro i kungo de bi bolo on frappe et on continue donc ne agilla Mali kumena quarantaine bla en place ka warta hal na kera wa flafla anta ci ade wa flafla ko di Mali den kelen bela jenema milliard de betunu Mali kono kalola ca ka ca de san kono dun milliard ba fla ni ko betunu hal anta do ko fini wulla aw beta ka ta ko warta ka do luma est-ce que wari mi na wata ka duma ko deme aw dalen do la o deme gouvernement ba do da faire ou bien hôpital glanwa ayi ngunu barana hôpital fraquetini français yandi donc c'est vraiment désolant ne ka gouvernement manga me ko ka deme ngini ko ko lu deme ko ka coronavirus kere pourtant war bu bulu war be kesu kono mais nous ire ko wuri la ou te dese ka ke oh élection kera ci ça ou même deme ni mo ko fere parce que au bout arrangé législative abo ba ben namara ku ka mo ta ka sigi aba fo ko nya fo yi ou ko te Karim Keita fait commune de ko te Karim Keita fait a ben ala na krache kaka ta ku ta fait ayi jija ka namara kana fo deuxième tour la toni a to yoro fenela eche Karim ni wardo ye do soro sa ala kama commune de Tui i mali war beta boy be ka mba fo ni ronna ako depuis be ke député watimi ako koni Karim kera politicien ka ba ka fanga tinya ibe ka yero fo ako kana so aka kai na kare abaka fanga tinya kana ba je makando enfle ou de kambi bon coronavirus quoi moi je vais pas aller loin monsieur le président je vais vous donner une idée pour vraiment c'est-à-dire combattre le coronavirus ou soit la coronavirus je sais pas quoi au Mali et ka gni ka kalokele sarako million qui mène million bidou et que ala rekama il faut blanc Mali que ce qu'on député ou anya ye Burkina député ou ya ke Burkina ou diena ou cotisera ou dienu ka sarako Mali te fanta jamana mais Mali den munu la population malienne est pauvre mais Mali te fanta jamana parce que war talembe ka ben c'est-à-dire Mali mama be gouvernement war talembe ka be ou dronema moi je suis contre ça donc gouvernement mo be député be million de sur ko la million kelen ko walma million flani ko ay dien aw ka kalo kelen c'est-à-dire salaire ko député fait Mali kono aw ka kalo kelen salaire aw ka dien ko ban aw ko jija sa aw ko donc Mali aw ka dien ko aw kana numéro fo bla ko kam ko toro warte mo ko ibeka ka fanga ay ma ngon gele aye Mali kono depuis Mali sigira warte mo shiku warte no pep ate donc mo torora mo nyenina donc ce que je vais vous dire aw yere ka ujija nina parce que warte population kumbi warte population kusini si c'est pour aller se moquer de la population on en a marre donc ne connaissez mo gore donné ne ma fon gi kanata de mekere ne ka de mete di mokoshima ne ka de mete di mokoshima Mali population konte ni me min don ko sebenye ko deme ni ya sekeni mbenden ko deme krafe a bana mbe lawa a CTI parce que Mali te ke frake ire de ben ou ben ibe ke fra reste ka table docteur so mu ko nu ba shon mo ko se ka dawo mo ko nu nawa bon Momo Kolobakari Diara ni sigile me yoro mi ki faut ki wol nyuma don c'est-à-dire je vais pas trop parler anga je ni mamuru be linna anga je anga Momo Kolobakari Diara la me nyon fe na ye mi fo anye ambo no famu Momo Kolobakari Diara aya be fo ka ban donc ça va durer 10 minutes et quelques anga je anga la me. Oui, allô ma fille. Comment tu dis ça va? Kolobashiti la regarde mbado. Effectivement, entre mes kumamina au dongo kumado de flani. Tu sais ni Maliko la je. Ataraka dusukashi dan quoi. Maliko taraka dusukashi dan. Parce que Maliko kera soko ka fasa muru dakago. Ya fam. Nyemro be ba don. Alo lu yere ba don. Olu nyemro entre eux olu yere ba don. Ka fo ko olu be ka jamana nafolo de ta. Jamana don ka nafolo ta. Jamana don yere fene ba don ko nyemro be ko olu ka nafolo de ta.
jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw b'a dɔn k'a fɔ ko jamana constitution y'a kɔn mais a kɛra u y'a valide a kɛra i n'a fɔ komi diinɛmɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko ala ko k'a ye diɲɛ dan k'a di an ma diɲɛ dilen an ma a ye fɛn dɔw yira an na k'an ka olu to yen k'olu kɛ interdiction ka fɛn dɔw yira anw na k'a fɔ ko a y'o autoriser k'an k'an wasa don olu la o ala mun ye an dan k'o diɲɛ dan ka fɛn dɔw bila a kɔnɔ k'a yira anw na k'a fɔ a ye nin to yen nin ye interdiction ye an y'o dɔw autoriser an yɛrɛ ye an y'a autoriser k'a sɔrɔ ala y'a interdit an kan mais an y'a autoriser a dɔw bɛ yen nɔ ala y'o autoriser an yɛrɛ y'o interdit donc o kɛra cogo min na a kɛra komi mali ni malidenw ni mali constitution ne mana mali gouvernement lajɛ bi ni épidémie ko in na ni coronavirus ko la ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka kilo sɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ ka n'u sigi télé la k'a fɔ jamanadenw ɲɛna ko numéro de compte dɔ filɛ ko jamanadenw k'u dɛmɛ ko ka wari di u ma ko épidémie kɛlɛli ko la n'o ye coronavirus ko ye ne mana na a ye n jigi tɛ wariw dɛ n b'a fɔ de n ko malidenw sa kuma tɛmɛn'u kan fɛn min kan ka fɔ i su ɲɛna n'o fɔra i ɲɛnama ɲɛna ça veut dire que i sara a mɛnna quoi c'est clair mali est-ce que mali kan ka dɛsɛ a yɛrɛ kɔrɔ fo ka taa se ko ni problème in na couvre-feu ka malidenw bila k'u ka don so kɔnɔ ka mɔgɔw privé ka dahirimɛ ɲinini la ka tila k'a fɔ olu ɲɛna tuguni k'u ka wari bɔ ko k'a kɛ ka bana kɛnɛ mali ka revenu lajɛ an tɛ don mali ka revenu bɛɛ kɔnɔ dɛ an bɛ coton ta u kɛlen don ka coton ko min diyagoya k'a di maliyɛnw ma ko fo sɛnɛkɛlaw k'o sɛnɛ ka coton min diyagoya k'a di parce que nanzaraw de ka hɛrɛ b'o la nanzaraw de ka sɔrɔda b'o la coton in bɛ nanzaraw de servi a t'anw servi k'o diyagoya k'o di an ka burusi kɔnɔ mɔgɔw ma minnu kan k'u da balo ɲini ka malidenw da balo ɲini k'olu kɔn o da balo ɲini na k'u ka taa coton sɛnɛ o coton min n'o bɛ sɛnɛ dɛ mali plus de 713 milliards coton milliards 707 ani miliyari 13 a ka ca n'o ye o dɔrɔn wari ta n'i bɔra o la yɔrɔ mali kɛra premier de o kɔfɛ mun récemment benin de ye an dan n'o tɛ an tun ye premier de coton na mais benin de y'an dan malgré l'importance de la somme que nous avons eue 713 milliards plus de 713 milliards an y'o de sɔrɔ coton na k'o bɔ yen ka na yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ko an ka sanuko ye mun ye o tɛ bi ko ye o ye lawale ko ye o ye an ka tiɲɛ de o ye depuis kanko musa ninnu n'i y'a ye o kɛra diɲɛ bɛɛ nafolotigi ye diɲɛ bɛɛ amerikɛnw yɛrɛ sɔnn'o ma diɲɛ bɛɛ sɔnn'o ma ko mɔgɔ ma ku ala nafolo ko la fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ donc sanu ye tiɲɛ de an bolo o ye ala yɛrɛ ka dili an ma malgré o lajɛ plus de 401 milliards sanu o fara kɔri 713 milliards i kana mali douane lajɛ douane bɛ mun rapporté 689 milliards hein aéroport yɛrɛ lajɛ aéroport bɛ fɛn min yɛrɛ la don 9 milliards bon mali péage lajɛ u taara péage min diyagoya sigi an da la i tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si ni péage tɛ yen nɔ ko f'i k'i bolo don i kun e b'i ka carburant bɔ wari bɔ ka don wari bɔ gɛlɛya la ka carburant ta ka tila ka na se péage la k'o wari sara o péage 29 péage 29 bɛ 2,5 milliards de la don mali kɔnɔ gouvernement an ka kɛsu kɔnɔ malidenw ka nafolo ani malidenw ka cotisation péage la o ye o fɛn damadɔ ye dɛ a tɔw t'a la dɛ ni gansan dɔrɔn ta k'a lajɛ coton plus de 713 milliards sanu plus de 401 milliards douane mɔgɔw ka recette 689 milliards hein olu dɔrɔn ta k'a lajɛ mali
ka tila ka na fɔ malidenw ɲɛna ko a y'aw bolo bila aw kun a ka wari bila nin kɔnti na k'an ka bana nin kɛlɛ. Kabako de don. Ni mali ɲɛmɔgɔw sera ka n'u jɔ tele la k'o fɔ anw ɲɛna anw fana kan ka se ka n'an jɔ mali ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'u ɲininka nin wari ninnu bɛ taa min. Merci. N'u m'a ta yɔrɔ fɔ an ye anw b'a ta yɔrɔ dɔn. Merci. Wari ninnu bɛ don mun na u filɛ nin ka so minnu san faransi yan ka so minnu san États-Unis ka taa so minnu san Sénégal kɔgɔjidaw la ka taa so minnu san Canada u filɛ k'u den minnu bila ka taa kalan kɛ faransi k'u den minnu bila ka taa kalan kɛ États-Unis k'u den minnu bila ka taa kalan kɛ Tunisie ni Maroc la u filɛ nin u bɛ n'u furakɛli min kɛ kɔfɛ wari ninnu bɛ don o de la taa Mali kɔnɔ a immeuble bɛɛ y'u ta ye a soba ninnu bɛɛ y'u ta ye ka tila ka na fɔ o maliyɛn kelenw ɲɛna tuguni ko aw k'aw bolo bila aw kun ko ka na dɛmɛ don ko ka se ka coronavirus ko k'o kɛlɛ anw b'a fɔ quoi maliyɛnw sa kuma tɛmɛn'u ɲɛna quoi parce que nin kan ka fɔ maliyɛnw su de ɲɛna u su dalen mɔgɔw k'a fɔ ko ko mɔnɛ de ye nin ye ko ne ni kun fɔra maliyɛnw ɲɛna k'u to balo la k'a tun bɛ gɛlɛya dɛ mais nin kuma fɔli filɛ maliyɛnw ɲɛna de ça veut dire que maliyɛnw salen don a mɛnna de bon mɔgɔ jumɛn bɛ se ka nin ye jamana ko la ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka kariya ka na nin sugu fɔ anw ɲɛna o ka taga ka bɔ yen ni coronavirus ko kɛlɛli olu ka priorité don ko kɛlɛli de bɛ k'olu kɔnɔna fili n k'olu ye élection organiser coronavirus ko in kama k'a to sen na coronavirus bɛ sen na élection organisera élection organisera kalan tɛ ka kɛ élection organisera fura tɛ dɔgɔtɔrɔ maliyɛnw la hawla wala quwwata billahi lazim wallahi maliyɛnw sakuma tɛmɛn'u kan donc ne mana mali dirigeants ye u malo tɛ samɛ tɛ hakili tɛ ka n'i sigi k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'u k'u wari ka compte dɔ di ko ka wari ko maliyɛnw ka wari bila a kɔnɔ o tuma maliyɛnw ka wari minnu bɛ yen nɔ olu bɛ ka taa min o wari minnu bɛ ka taa min fɔlɔ u ka bɔ k'o compte rendu k'an ye fɔlɔ ɲininkali gɛlɛn yan'u ka n'a fɔ k'an ka wari wɛrɛ bɔ ka d'u ma n'i miiri ninnu dɔw la quoi n'i miiri ninnu dɔw la o de b'a to kuma dɔw la yɛrɛ quoi i b'a fɔ de quoi mais hali kun kana bɔ ko dɔw kalama quoi parce que fɛn dɔw bɛ n'i y'a dɔn ka ban i b'a kɔlɔlɔ de ta quoi minnu t'a dɔn ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ la quoi minnu t'a dɔn olu lafiyalen don bi ka tɛmɛ minnu b'a dɔn kan parce que n'i b'a dɔn i tɛ lafiya n'i bɔra nin ko ninnu kalama. Merci. bon mali ko bɛ taa ne dɛ ala ka hakilina ɲuman di malidenw ma quoi ne tɛ ɲɛmɔgɔw fɔ dɛ hakili ɲuman b'olu la parce que u ye kalanw kɛ diplôme b'u bolo u bɛ diɲɛ tagabolo ɲɛ dɔn u b'u bannen de don diɲɛ bɛ taga cogoya min na diɲɛ bɛ ka wuli cogoya min na u b'a ɲɛ dɔn u b'a dɔn ka tɛmɛ malidenw bɛɛ kan u b'a dɔn komi ɲɛmɔgɔw tɔw b'a dɔn cogo min na mais ne b'a fɔ de ko ala ka hakilina ɲuman di maliyɛnw yɛrɛ ma quoi ni maliyɛnw ye hakilina ɲuman sɔrɔ u bɛ se ka fu siri nin dan na nin tɛ tubabuw ka ko ye nin tɛ farafinw ka ko ye nin tɛ mɔgɔ si nɔ ye nin ye jamana kɔnɔ ko de jamanadenw de bɛ nin ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà, donc aye Momo Kolobakari Diarra ka kuma lamɛn donc il reste juste 1 minute et quelques donc an b'a k'a la an bɛ taa n'a ye a banna ka ban. ninnu ɲɛmɔgɔw olu mun bɛ ka nin fɔ aw ka sara bɛ yen fɛn ma bɔ o la aw ma fɛn bɔ aw ka sara la aw ma fɛn bɔ kuran sɔngɔ la aw ma fɛn bɔ ji sɔngɔ la aw ma taa dumuni di maliyɛnw ma aw ma taa ji d'u ma aw ma foyi foyi d'u ma aw tilara k'a fɔ tuguni k'olu k'u bolo bila aw kun ko ka taa aw dɛmɛ nin na ko ka wari bila compte in kɔnɔ maliyɛnw bɛ ka sa u bɛ ka sa hôpital la hali balo a t'u bolo u bɛ mun dun u bɛ ka sa o la u bɛ ka sa hôpital la furakɛbaliya fɛnɛ la u denw tɛ ka kalan kɛ denw tɛ ka kalan kɛ kɛnɛya t'u bolo balo t'u bolo pour terrain wa n'i ye nin kuma fɔ n k'a bɛ k'u ɲɛna ko fanga ɲinikan don. Merci. o ye mɔgɔ min bɛ fanga ɲini na ye an tɛ parti yɛrɛ la an ka parti tɔgɔ de ko mali wa ni mɔgɔ min bɛ nin kuma fɔ e bɛ kɛ fasoden jugu ye e bɛ kɛ jamanaden jugu ye n'i ma kunnaja o b'a fɔ yɛrɛ k'e kunkolo ma ko fa b'e la. C'est ça le problème. e yɛrɛ ka nin jateminɛ olu ma fɛn b'u sara la u ma jɛ u sara kɔ ka tila k'a fɔ ko jamanadenw k'u ka misikini wari ka sufɛla tigɛ u la k'u kana bɔ sufɛ n ko dɔw da balo de bɛ kafe feere la bɛɛ b'a dɔn ko mali kɔnɔ kafe feerelaw bɛ si ka kafe feere dɔw da balo de bɛ sufɛ feere dɛ dɔw bɛ wari sɔrɔ sufɛ feere la olu da balo b'o dɔrɔn de la aw ma fɛn di mɔgɔ ma
aw kila kana fɔ k'a bɛ mɔgɔw ko mɔgɔw ka fɛn di aw ma mɔgɔw ka wari mun fana bɛ yen nɔ n'o bɛ aw bolo k'a ko don mɔgɔw da fɛ a b'o ko ka sow san kɔfɛ ka tila ka na maliko ala ka hakilina ɲuman di maliyɛnw ma quoi. Balimaw nin tun ye Momo Kolobakari Jara aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ma ko Momo Jara Facebook sanfɛ k'a fo k'a waleɲuman dɔn a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban nin kɔfɛ n bɛna fitinin da Momo ka kuma kan komi bateri ɲɛnama tɛ n na n bɛ video bila nin yɔrɔ la komi aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin bɛɛ kɔfɛ Mali faamaw tilara ka kariya ka na ko malidenw k'u bolo bila u kun ko ka wari d'u ma balimaw nin ko in décrételen o ye école datugu ka école bɛɛ datugu ne ko n ko mɛ i ye tɔgɔ da école kun de depuis i bɛ ka nana école ko ma ɲɛnabɔ Mali la dɔ ka dɔ fɔ ɲɛnɛ fantanden c'est à dire ni faamadenw bɔra la fantanden jumɛn taara école la wa il s'en fout de tout a ka sira foyi t'a la a denw bɛ kalan a mɔdenw bɛ kalan awa se b'u ye classe fantanden dama de tɛ taa école la premier ministre denw bɛ kalan premier ministre mɔdenw bɛ kalan a fu bɛ kalan c'est à dire école nana ka datugu ka sɔrɔ école datugunen don a mɛnna kalan tɛ yen diɲɛ don o don ne yɛrɛ dɔgɔninw bɛ n wele ani n balimaw vraiment an ma taa kalanyɔrɔ la kalan tɛ yen bon ni mɔgɔ min nana c'est à dire k'i bɛ kuma u b'a fɔ ko non ko i kunkolo k'a man ɲi n'i kɛra tiɲɛfɔla ye dɔw yɛrɛ bɛ n ka ligne na sisan hypocrite n'i kɛra tiɲɛfɔla ye u bɛ na non c'est un hypocrite non a kunkolo tiɲɛna non kuma jumɛn bɛ yen u ma min fɔ Buwa Foronto ma n'a ye tiɲɛ min fɔ non a kunkolo tiɲɛna anw kunkolo ma tiɲɛ anw kunkolo ka ɲi n'aw ta ye siɲɛ 100 mais anw bɛ Maliko de la n'i ko k'i tɛ Maliko kɛ i b'i yɛrɛ ta kɛ o dalen bɛ fɛn dɔ kan sinon non anw ko Mali de an b'a tiɲɛ kɔni fɔ hali sini an ka sira tɛ mɔgɔ la an hakili tɛ mɔgɔ la c'est ça notre lutte anw lutte in bɛɛ daminɛna Maliko in de fana kama mɛnɛ a yɛlɛmana de kana kɛ sugu wɛrɛ ye n'o tɛ Maliko de y'a to an bɛɛ sɔrɔla k'an nɛni k'an kɛ fɛn bɛɛ ye donc coronavirus ko min bɛ senna nin n'a y'i diya ne m'a fɔ i kana wari di gouvernement ma dɛ t'a di n'o ka di ye ne ta tɛ di n bɛ n yɛrɛ kɔni dɔn je donne pas n'i b'a dɔn fana k'i bɛ mɔgɔ dɔn min bananen don ko nin bana b'a tigi la i t'i jija i k'a tigi ɲini i k'i ka dɛmɛ don a tigi bolo direct la n'o tɛ nin ko in bɛ yɔrɔ min na a tɛmɛnen don hadamadenw hakili kan dɛ donc min tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye o de tun ye nin ye je suis désolé pour les gens qui veulent parler n m'a dabɔ o kama an ka émission bɛ nalen n ma ɲina donc ko ka ca ko bɛɛ n'a waati émission bɛ nalen mais ni ala sɔnna a ma an bɛna daminɛ tile fila in na ko ka ca n tun b'a fɛ ka video kunkurunin min kɛ donc Momo Kolobakari Jara k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka intervention na depuis i sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la Siri de Genève tun bɛ ligne na k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Jeji Suko i Keita j'ai très bien vu mais n tɛ se ka mɔgɔ ta Jeji je suis désolé n tɛ se ka mɔgɔ si ta n b'a dɔn kuma b'i kɔnɔ k'a fɔ la maman nationale vraiment n bɛ hakɛto ɲini i fɛ i ka yafa n tɛ se ka mɔgɔ si ta parce que n tun b'a fɛ ka nin intervention fitinin de kɛ mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ Mali wari bɛ ka taa min yan'u k'a fɔ k'u bɛna mɔgɔw deli ko mɔgɔw ka wari d'u ma Mali wari taara min voilà la question nin wari fɛn fɛn bɛ don Mali kɔnɔ malidenw wɔsi fantanden minnu bin bɛ kɛ olu minnu kan sirabadaw la k'u ka wari ŋunu la polisiw fɛ gendarmew fɛ u sɛgɛnnen don diɲɛ don o don a dugu dɔw bɛ yen maraka dugu dɔw bɛ yen n'u bɛ taa impôt kani a nisɔngɔ walahi bilayi n'u bɛ taa nisɔngɔ kani a dugu ninnu na u b'a fɔ ko gendarme tɛ yen k'u tɛ se k'a duguw lakana mais a dugu mɔgɔw bɛ faga diɲɛ don o don dugu mɔgɔw bɛ faga i ko siyɛ i b'u wele u ti na u b'a fɔ ko essence tɛ mobili kɔnɔ mais n'u bɛ taa nisɔngɔ kani u ni marifatigiw bɛ taa f'i ɲɛ k'olu ye f'u bɛ taa marifa kɛ ka cɛkɔrɔba dɔw gosi u disi la a ye nisɔngɔ bɔ ka di u bɛ kɛ Mali de kɔnɔ marakaduguw la ka ɲi bilahi ala n'u bɛ taa nisɔngɔ kani u ni gendarme cɛ da min bɛ taa awa karasini b'a a bɛɛ armé don lourdement nisɔngɔ bɛ kani ko ka nisɔngɔ di
ou bien nisɔngɔ bɔ k'a di nisɔngɔ juru tɛ to maliden si la a juru tɛ to village si la Mali kɔnɔ bɛɛ b'a sara maliden ye mɔgɔ joli o nisɔngɔ compter k'a jateminɛ mais n'a fɔra ko k'o dugu sécuriser diɲɛ don o don a bɛɛ bandiw bɛ taa bi o dugu mɔgɔw kan k'olu dugu mɔgɔw faga u ma sécuriser n'i y'u wele ko effectif tɛ yen walima taji tɛ mobili kɔnɔ an tɛ se ka taa n ko Mali ko n'i ko k'i b'a fɔ vraiment je suis désolé n b'a bila yan franchement parce que n bɛ ka funteni salam aleykum